Once again, narapos datulok. Dili dato, pero datog kasing-kasing. Kahapon day nga adlaw, pista sa Dakila. Nisiga na po yung mata. Kay abi nimo, wala ko nakapamista. Pasensya day kay no, sa wala ko naka-upload gahapon. Kay naglata kog bukog sa litson o kabaw. Bahala gumanan akong usap. Ang importante, makasabaw ko pag uli na ko. Kay sayang pod, ilabay. Maong ako pod, gisulod sa silupin para na ako'y masudan. Nisiga na po yung mata. Kay gusto na po kamukuyog. Gahapon rang pista dol. Bago na to, sugda lang atong video. Dance muna tayo. Unsa pa imong gipaabot, mag-like ka na. Hi. So karon na nga adlaw, namista mi sa Purok Dakila sa Lawagan, Quezon Bukidnon. Gi-invite di ko sa kong igagaw no, kay nagasto daw sila sa ilang payag nga na sila ipabuyan dadto. So wala di ko nakaadto gaw, pasinsa kayo kay sudlunon kayo. Nga na po ko'y dala bata ba. So salamat kay sa pag-imbitar gaw. Amping kanunay. So dili unta ko maadto no, kay nakaadto na ko ganinang buntag diri. Basin pod mangluod ni si Balong ba. Apit na ba yan ni Kaslon, basin dili ta imbitaron ani. So pagkaabot mo sa Dakila no, wala mi nag-expect, bibo na ba day kayo diri. Dagan malay kay mga baligya, sama sa mga borluloy, og ice cream, og uban pa. Og sa court no, dagan kayo og tawo. Din nagpasalamat din mi ni Bobord no, gikan pa siya naghuman og basketball, nakitan mi niya sa dalan, gi-invite mi niya og giagda og kaon. Salamat di kay sa pagkaon board. Paghuman na mo kaon, nangadto la pod mi labo board bugi. So yaming gi tigaan og balbakwa ba, humok pa kayo. Nisiga na po ni mata kay naglaway na pud ka. So, wala na ko dama no, nakita na ko akong idol nga vlogger nga sikat nga si Arnel, content creator nga sige panglimpyar sa mga dalan. Shoutout ko nimo dol. Ug dako po siya ngisi no, kay nakita sa tuwa nga manunukusay bita basi asang pista, kailag na sa tuwa. So kung gusto kag link, kung gusto ka magapaldo, ayaw kalimot ato sa tong comment section. Ayaw po kalimot ha, pagpalit og 5 nga mantika kay hapnot ra kay ni. Kung tinuod ka nga lalaki, paanaki ko, be?